السلام عليكم أعزائي التلاميذ. اليوم جئتكم بدرس جديد يتحدث عن وضعية إدماجية وانطلاقية. أنا بخطي نجيبوها لكم في كل دروسكم اللي حتقراوها. مثلا نقول لكم في الفرض، يعني جبتكم وضعية صغيرة فقط، يعني مع الشرح تتحدث عن بخطي اللي هي النظافة. تابعوا معي. Pour être propre, nous devons nous débarrasser de toutes les salissures qui couvrent notre corps et notre environnement. شو معناتها؟ Pour être propre, nous devons nous débarrasser de toutes les salissures لكي نتخلص من كل الأوساخ التي تغطي جسمنا ومحيطنا علينا باتباع قواعد النظافة أو قواعد الصحية. إذن هنا notre environnement. Pour cela, il faut éliminer de tous les microbes et se laver notre environnement. شو معناتها environnement؟ محيطنا. الenvironnement معناتها محيطنا. وش معناتها هنا دوك؟ وش معناتها؟ Pour cela, il faut éliminer de toutes les microbes et se laver notre corps et notre environnement. لازم ننظفوا محيطنا ونفوسنا وجسمنا وملابسنا باش نتخلصوا من كل الميكروب اللي تغطينا وتغطي جسمنا. وش نقولوا هنا؟ وش قالنا؟ يعني وش نقولوا؟ عاود نقراها لكم مع الشرح. هنا واش قالنا؟ Pour être propre, nous devons nous débarrasser de toutes les salissures qui couvrent notre corps et notre environnement. Pour cela, il faut éliminer tous les microbes. On se laver le corps, notre environnement. واش قالنا هنايا؟ واش معناتها pour être propre nous devons؟ واش معناتها pour être propre nous devons؟ نديباراسي يعني لكي نتحصل على جسم صحي وسليم يجب علينا التخلص من كل لنكون نظيفين. يجب علينا التخلص من أوساخ التي تغطي جسمنا ومحيطنا. هذه جملة pour être propre nous devons nous débarrasser de toutes les salissures qui couvrent notre environnement. واش معناتها؟ لنكون نظيفين يجب علينا التخلص من الأوساخ التي تغطي جسمنا ومحيطنا. هذه هي وش معناتها الفقرة الأولى. الفقرة الثانية notre environnement محيطنا environnement. Pour cela, il faut éliminer de tous les microbes et se laver notre environnement محيطنا. وش معنات هذه الأخرى؟ لهذا يجب التخلص من الجراثيم التي تغطي جسمنا ومحيطنا. يعني لازم ننظفوا المحيط والجسم نتاعنا. اذا هنا واش نقولوا pour être propre nous devons nous débarrasser de toutes les salissures qui couvrent notre sol et notre environnement. Pour cela, il faut éliminer de tous les microbes et se laver notre corps et notre environnement. هنا شو نقول لأنها اس تختارش مجموعة من الجسدية. يعني هذه وضعية إدماجية أعزائي التلاميذ. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.